السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في الحالة نحاول ندرس فيها le troisième cas de pendule élastique. Alors, le troisième cas, donc le pendule élastique sur un plan incliné. يعني تكون على مستوى مائل ماشي بحال الحالة الأولى تكون على مستوى أفقي. إذا حنا غادي نحاولوا نديروا l'étude dynamique ونديروا فيه l'étude énergétique. Ça veut dire les aspects énergétiques, المظاهر الطاقية. Alors, المرحلة الأولى toujours حتى هاد الوقت هذا كيما الحالة الثانية دائما قبل ما دير l'étude énergétique il vaut mieux toujours أنك تدرس لو كور en équilibre. تحاول أنك تدرسو في l'équilibre ديالو قبل ما دير لا دوزيام لوا دو نيوتن. وهنا كيما كتلاحظوا بأن الجسم هنا راه كيتحرك يعني الحركة كتكون مستقيمة يعني غيبتيلي. دونك هنا غادي نديرو فيه لا دوزيام لوا دو نيوتن. C'est bon? Mais qu'est-ce qu'on a de rotation? Le principe fondamental de la dynamique. Alors, maintenant, on a l'étude à l'équilibre. Alors, donc à l'équilibre, je vais dire c'est qu'on a le principe d'inertie. Il voit la première loi de Newton. Donc à l'équilibre, on a la somme des forces extérieures, mais qui s'agit de H qui s'agit 0, c'est le vecteur unitaire, le vecteur plutôt vecteur nul. Alors, on a besoin de la somme des forces, c'est le changement des forces qui est applicable à le corps S. Alors, les forces, il est toujours dit P toujours vertical vers le bas. Qu'il y a une force R, non, les frottements ils sont négligeables. Donc R, donc les frottements négligeables. Je me dis que les frottements négligeables, ça veut dire que le R est perpendiculaire à le plan incliné. Donc, il y a une autre force, la force du bâtiment, c'est la torsion plutôt la tension du fil, ou la force de rappel, T. Donc, P plus T plus R est égal à vecteur. C'est bon? Donc on va dire la projection. Donc on projette sur quoi? Sur un dénominateur, c'est sur OX. Alors, qu'est-ce qu'on va donner? Regardez peut-être le P. Le P, dit l'angle liquide l'axe des Y, مع P ديما كتكون هي alpha. Alors, il a quand même alpha. Ça veut dire la projection de P, il a décidé la projection, il y a P. Il y a la projection. Il y a quand même alpha, donc il y a alpha. Donc, il a donné un sinus de alpha. Donc, sinus de alpha, c'est le muqabil, il y a Px. Donc, il y a Px divisé par P. Donc, ça veut dire que P sinus alpha. Alors, maintenant, le P, la projection de l'arbre, c'est P, on doit sinus alpha. Donc, P sinus alpha. Là, on va voir le positif ou le négatif. On va voir le signe de Px مع هذه في الغدا. يعني غادي في le même sens, donc هذه غادي تكون positif. غادي نحاول بالنسبة ل T. ال T اللي شفتوها كتساوي l'axe des abscisses, donc غادي تبقى هي نفسها. ولكن إلا شفتي ل T راه غادي في le sens inverse de X, donc ça va donner un moins. Donc c'est moins T. بالنسبة ل R عمودية عليه donc sa projection est égale à 0 donc هادشي كامل كيعطيني 0. Alors P اللي كنعرفوها alors donc P اللي هي M ضربة في G sinus alpha donc M ضربة في G sinus alpha moins T غادي تكون هي K fois delta L donc c'est K fois غادي نسموه هنا delta L 0. Donc il y a l'équilibre هذيك اللي نخرجوا منها. باش نولي تاع دلتا ال. دلتا ال الا شفتوا معايا مزيان هنا راه لو فيل في ليكيليبر راه عنده واحد الطول ديالو هو وملي لصقنا ليه لو كوم اس راه كيتزاد واحد دلتا ال 0. كيتزاد واحد دلتا ال 0 دونك عنده هنا ال وهنا عنده دلتا ال 0. سي بون دونك راه هذا الشيء داك شويه اللي زاد في ليكيليبر هو دلتا ال 0. maintenant ملي تزدنا l'équilibre عاد غنديرو la deuxième loi de Newton. Donc on applique
la deuxième loi de Newton. On applique la deuxième loi de Newton. Donc la deuxième loi de Newton, la somme des forces, ما كيساويش vecteur nul, ولكن كيساوي n fois le vecteur d'accélération. Donc les forces اللي كاينين toujours, انا غادي نحاول اني نرسم عاوتاني ان اوتر شيما. دونك الشيما جديد. دونك غادي يكون عندي هنا الفا، لو كور ديالي غادي تزيد يتجبد هنا لتحت لان غادي نجبدو واحد لو كور اس باش ملي نطلقو يدير لنا دي زوسيلاسيون ميكانيك، ça veut dire des mouvements de va et vient. Alors هنا لو غوص غادي يزيد يتجبد عاوتاني، يعني غادي تزيد يتجبد مره. يعني شنو اللي يصير؟ يعني الطول ديال هذا راه فيه لا لونغور انيسيال اللي هي ال، وفيه دلتا ال الاولى ال زيرو، وفيه داك شويه اللي زاد، يعني ملي جبدنا ملي كنلعب في الكليب داك شويه اللي زاد، داك شويه اللي زاد هو اللي كنسميو حنا اكس. الوغ لي فورس كيسابليك عاوتاني على هنا الاو ها هي اوبيراي من هنا من تحت، دونك هادي لي اكس هادي او. الوغ لي فورس اللي كاينين هنا عندنا 3 فورس، سي توجور بي، وعندي ار vers le haut, on dit la force. C'est la force de rappel T'. ما تكونش هي اللي تدي هذه، لا ولكن غادي تولي T'. علاش؟ لان عندنا هنا كانت ديجا واحد لا فورس ديال الكور، زدنا عليها une force باش جبدناها، دونك هاد T' غادي تتبدل، ما غاتبقاش هي نفس الحاجه. Alors, donc la deuxième loi de Newton, غادي تعطينا P الكهرباء اللي كيبان مزيان. إذا P plus R plus T'. Donc elle donne M fois l'accélération AG. Alors P, غادي نحاول نحيدو هذا الفيكتور بالبروجيكسيون. Donc on projette sur OX. Donc sur OX, اشنو غادي؟ Alors P c'est toujours غتبقى نفس هذيك لان لو ميم كور اللي عندنا، دونك البي ديالو غتبدل، c'est-à-dire غتعطينا بي سينوس الفا. بي سينوس الفا. غادي نبدا بالنسبه ل ار بيربونديكولار، دونك سا va donner 1 0. وبالنسبه ل تي بريم غادي يولي موان تي بريم، بحال هادي موان تي بريم، ولكن ماشي نفس الشيء. دونك سي موان تي بريم. الا شفتو مزيان تي بريم غادا في السونس انفيرس ديال زيكس، دونك سا va donner 0. est égal à m fois l'accélération AG. Bien, P il y a m fois g fois sinus de alpha. T, regardez ici, T, il y a k في داكشي اللي زاد. اللي زاد راه ماشي زاد غير x وحده، نو زادهم بجوج، يعني ça veut dire زاد x وزاد دلتا ال 0، دونك غادي تولي x plus دلتا ال 0 كتساوي m fois هي AG اللي ردانا هي x de point. Bien. غادي نحاول انني نشرح هذه. شنو غادي دونك ام فوا جي فوا سينوس ديال الفا موان ك فوا دلتا ال 0، دونك ك فوا دلتا ال 0 عاوتاني موان ك فوا اكس، دونك ايتيغال ام اكس دو بوان. الوغ الا شفتو معايا مزيان هذا الترم هذه ام جي سينوس الفا موان ك فوا دلتا ال 0 راه ديجا درناه في الكليب. هادشي علاش اصلا كنحاولو نديرو الكليب من الاول. دونك ام جي سينوس الفا موان ك فوا دلتا ال 0 غادي تعطينا سي 0، دونك هادشي كامل غيمشي ليا ايتيغال 0. وغادي نحاول ندي هذه الجهه الاخرى عشان غادي غنغيرو ليها الاشاره. دونك ام اكس دو بوان بلس ك فوا اكس ايتيغال 0. غادي نحاول نقسمو عاوتاني على ام وغتعطينا نفس ليكواسيون ديفيرونسييل اللي كانت عندنا في لو كا الاول والثاني ديال لو بوندو الاستيك. Ça veut dire le pondu élastique, toujours, quel que soit هذا، donc c'est toujours كتبقى la même équation différentielle هذه هي اللي كتبقى pour les trois cas. C'est bon? Alors maintenant, ملي درنا l'équation différentielle غادي نشوفو détermination de la période t. Donc détermination de la période اللي هي t0. Donc t0 puisque عندنا نفس l'équation différentielle، ça veut dire les solutions غادي يكونوا نفسهم. ça veut dire x de t غادي يعطينا هي x max fois cos de pi sur t0
fois t plus phi. Ça veut dire que T0, la période T0, c'est toujours 2 pi racine في البوندو كامل 2 pi racine هذه اللي عندها x غادي تولي هي قلبها هي m sur k. M sur k. Bien. Maintenant, je passe à l'étude énergétique, c'est ce qu'on appelle aspect énergétique. Donc aspect énergétique ديال هذا الموضوع. Donc aspect énergétique. Donc aspect énergétique. Donc ça veut dire que هذا الكور هذا ملي شديناه طلقناه. Ça veut dire ملي شدينا طلقناه ça veut dire أنه راه ولات عنده une énergie cinétique. Autrement dit, c'est une énergie mécanique. اللي كتولي عنده énergie mécanique. ولكن ما كتبقاش عنده غير énergie mécanique, عنده encore une énergie اللي كتسمى c'est l'énergie potentielle élastique. Énergie potentielle élastique اللي هي ديال هذا الرسور اللي باش كيتجبد الكور. ça veut dire ان l'énergie mécanique هنا ما كيوليوش غير ما كتكونش غير l'énergie cinétique, كتولي عنده حتى هي énergie potentielle élastique. وهذه l'expression هي دابا اللي هي énergie mécanique ديال هذا البوندول راه كتساوي l'énergie cinétique plus l'énergie regardez potentielle élastique. Énergie potentielle élastique. C'est égal. D'abord, je peux dire l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, puisque la translation, ça veut dire que c'est un demi mv carré. La jauge m on doit v aussi même. L'énergie potentielle électrostatique, donc, باش تعقل هذه l'énergie potentielle, اجي من هنا حتى هي فيها واحد على جوج اضرب ك في اكس وكذا. هذا اللي كاين الفوق نضربها في هذا اللي كاين عندنا في البوندول كامل. صافي واحد على جوج ك غادي نضربو في اكس au carré وهذه هي l'énergie mécanique. Donc avec EC غادي اسمها سي énergie cinétique. Donc énergie cinétique sans unité toujours c'est le joule. Maintenant l'énergie potentielle électrostatique, donc c'est énergie potentielle, c'est pas électrostatique plutôt, c'est élastique. Donc potentielle élastique. L'unité de c'est le joule. Bien. Maintenant, radicose la représentation, ça veut dire les graphes. Ça veut dire qu'il fait كتغير هذه الانرجي سينيتيك ملي كتغير الانرجي بوتونسيال الاستيك فيس فيرسا ملي كتبدلها حتى هذه كيفاش كتبدل سي اكزاكتومون هذا او ان كيفاش كتكون. Ça veut dire واش عندنا كونسيرفاسيون دينيرجي ولا ما عندناش الكونسيرفاسيون دينيرجي. Alors هنا غادي نحاول نشوف في التروازيام كا سي كونسيرفاسيون الى نون كونسيرفاسيون دينيرجي. Ça veut dire بحال ال RLC. Donc هنا conservation et la non-conservation d'énergie. Donc conservation d'énergie. C'est exactement énergie mécanique. C'est l'énergie mécanique. Alors, donc la conservation d'énergie mécanique, vous avez deux cas. Donc, que ce soit les frottements, wesh négligeable ou pas négligeable. Donc, un des deux cas. Donc, le cas numéro 1, les frottements. Les frottements négligeables. Donc, il est quand même le frottement négligeable, ça veut dire qu'il y a une conservation d'énergie, ça veut dire qu'il y a une dissipation d'énergie. L'énergie ما كتعلاش حيت كيف ما قلنا في الاول لا ديسيباسيون ديال الانرجي فهو كيرجع لي فروتمون. واش كاين لي فروتمون ولا ما كاينينش لي فروتمون. الوغ هنا غادي نحاولوا اننا نديروا لينيرجي بحال الالكتريسيتي لينيرجي اون فونكسيون دو طون. On a l'énergie mécanique, l'énergie potentielle élastique, ou l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique, il y a les zéros. Il y a les zéros, à l'instant où on a ça veut dire que t égale à 0, il y a où le ressort est ça veut dire qu'il y a une énergie qui est. Donc, l'énergie cinétique, c'est 0. Après, ça c'est frottement négligeable, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amortissement. Donc, les amortissements, donc, elle sera là, et ainsi de suite.
entre l'énergie électrostatique, qu'est-ce que l'énergie électrostatique, l'énergie élastique plutôt. Donc l'énergie élastique, l'énergie potentielle élastique, qu'est-ce qu'on dit? Le max, on aura tous les zéros. Après, on aura le max, on aura le zéro, on aura le max, on aura le zéro, et ainsi de suite. Ça veut dire que l'électricité, il y a l'énergie cinétique zéro, l'autre est le max. L'énergie potentielle, après le zéro, l'autre est le max, et ainsi de suite. Là, l'énergie mécanique, elle reste constante, donc on a une conservation d'énergie mécanique. Donc, c'est l'énergie mécanique. Bien. Maintenant, on va le schéma de l'électricité. وكاين الشيما الثاني هو لو شيما اللي تيكون عندنا وهذا كيتعطى في الوطنات سي لينيرجي تكون عندك لينيرجي هنا لينيرجي ميكانيك لينيرجي بوتونسييل لينيرجي سينيتيك هنا عندنا اون فونكسيون دو طون وهنا كيكون عندنا اون فونكسيون دو اكس اون فونكسيون دو اكس دونك هنا زيرو هنا غيكون عندي اكس ماكس وهنا غيكون عندي اي موان اكس ماكس علاش هنا لان لو كور كيبدا مثلا من اكس ماكس وتيبقى يفيبري بين اكس ماكس و موان اكس ماكس يعني كيبقى طالع هابط بين اكس ماكس و موان اكس ماكس الوغ قلنا حنا في اكس ماكس يعني انستون تي ايكال زيرو هي اللي عندي كتكون عندي الانرجي كتكون عندي الانرجي بوتونسيال كتكون لي كبيره سافو دير الانرجي بوتونسيال كتبان هنا من الماكس هنا دونك الانرجي بوتونسيال ملي كيولي في زيرو كتكون الانرجي بوتونسيال كتولي كيكون على هذا الشكل هذا عاوتاني في موان اكس ماكس كتولي هذا هنا بامكانك انك تعوض هنا تعوض في فوالا هذه الانرجي بوتونسيال دونك هنا عاوتاني كيف ما الالكتريسيتي ملي كتكون هذه ماكس الانرجي سينيتيك ملي كتكون الانرجي سينيتيك ماكس الانرجي بوتونسيال كتكون زيرو يعني كتكون نول دونك هادشي اللي كيطرا لنا هنا دونك هنا الانرجي بوتونسيال الكتروستاتيك كتكون ماكس صافي الانرجي سينيتيك كتكون زيرو وهنا الانرجي بوتونسيال زيرو صافي الانرجي الاخرى كتولي الماكس يعني غيعطينا الشيما بهذا الشكل هذا بون الشيما هذا سي لينيرجي سينيتيك و ايفيكتيفمون ديما فيما كتزيد الانرجي سينيتيك مع الانرجي بوتونسيال غيعطينا كونسيرفاسيون لينيرجي mécanique وهذه هي l'énergie mécanique ديالنا. Donc هذا pour le deuxième cas. Plutôt le premier cas c'est frottement كاين négligeable. Alors maintenant اللي ما كانوش عندنا لي frottements négligeables. Donc شنو غيوقع؟ لي frottements négligeables. شنو غيوقع بالنسبه لهذا الشيما هذا؟ Donc le deuxième cas. Donc deuxième cas c'est frottement non négligeable. Frottement non négligeable. Donc, les frottements non négligeables, ça veut dire qu'il y a une dissipation de l'énergie mécanique sous forme de quoi? D'énergie thermique. Ça veut dire que le corps qui est le corps qui est le plan, ça veut dire que tu as de l'énergie qui sous forme d'énergie thermique. Ce qui fait que l'énergie cinétique, l'énergie mécanique, et ainsi de suite, ce qu'on appelle des amortissements. Donc, on a l'énergie mécanique, l'énergie cinétique, on a l'énergie potentielle élastique. Alors, là, on a zéro. Donc, c'est la même chose. Là, c'est toujours l'énergie potentielle élastique qui est qu'est-ce que le max. Alors, qu'est-ce que le max? Voilà, qu'est-ce que c'est nul, ça veut dire l'énergie, donc l'énergie, ça veut dire des amortissements. C'est la même chose n'est-ce pas, l'énergie cinétique. Donc là c'est l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique va le max, puis ainsi de suite et ainsi de suite. Alors là c'est l'énergie cinétique ou l'énergie potentielle, plutôt l'énergie mécanique. Je parle de l'énergie mécanique. Il y a des membres qui font les max. Donc là je vais l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique هنا راه غادا وكتنقص علاش كتنقص حيت كاينين لي فروتمون دونك هنا غادي نقولوا diminution de l'énergie mécanique diminution de l'énergie mécanique est due à quoi? Est due à
plutôt est due au frottement. Alors, les frottements, donc ça veut dire ça veut dire delta E M différent de 0. Delta E M différent de 0. Ça veut dire, c'est la dérivée de DEM sur D de T différent de 0. Donc, vous dites que les frottements, qu'il y a un amortissement, donc c'est la dérivée de DEM, l'énergie mécanique sur D de T, pour cette différent de 0.